Actuel media flavor Mali kono Mali ko kan fo de belajele mo mo silime kan sunu watina bi ambe buguni ambe buguna ambe mo fe sogoni segu mana ko fo mo do lente Mali kono mo do lente dun so hu ko ndala amana kuma da be folni tan ni ga flavor la anaka no mo la am so do ngani ngale kono aw dan so kono ko aw bismillah mission do ne kono ba wo dan so en ko ba nje aya mega nde basi be foliji an fle bakana la men ba belajele ma alisa jamana ni alaka ko losuma alaka greji ko funi ala ka bilaje ne kayman to ka barakono e mena bara jutige ala ka barka do ala foli min bolo ka nyeshi jama ma la fle jama ne yibawo mo wole do foli ga yene dan so ko en ko ida so aywa nego kan wo sewuka bismillah kan yanga emission ko ndala nganya ne anga do ngani kono kan wo sewuka be foli ni tanni kila be foli jumai actuel media ka sangale anniversaire ko bonko ini ka kalando ani balmaw awula wo buguni an kataw se nyo an kaneka wa don so mita so actuel media mo ko makene kono donso flama ke kan wo sogon se wuli aka na kalando donc o bonya amota ko dima ko foli gan kila actuel media beto wala emission doni kene donso beto wala actuel media whatsapp groupe wa flebo Mali kono be ka foli bi idan sogon ko yan kuna wala kaneka o tebenen ko fam na ngal tengula no e anga emission flana yi kaso no ngalwe simo ame fa kuma yiri gambi ani latru parce que amaro donso asitan fen flako nango ka kuma yiri kan yiri jowe mu latru kono e donso ya kono ani latru jowe mu donso ya kono e bisa ka jume fayin idan so kono ko aya o de baje maiga mzego kuma jabi iron ngele yiri joro meddu so ala sugo wala fura bisa furaka dan so sugo bena fa yiri sugo bena nyamala ngare yiri o yiri joro baye do so ya kono ni ti yiri don sugo bi zero de defense ala de ni sirla ni sege yere kla do so ya kono yiri be mo kla mais ni e ma sege yere kla do so ya bote de jogere de yakadi ni de yiri do mo be gere de ko la sale do zo bi ko ke do zo nyonye u ka di nyonye u be ka di mais u kono soro mandi o do so ya kono ni o ga ni galige o la turuka la turu e do so ya kono la turu e so nyi nande nganga ta fam se bi ta faundo ka kungo magla ko do ni kara la kara min tije katige ube siri la siri tije katige siri ne jine do wa ube nyama do so nyama do wa ube mo redo nin la turu nyi na osara de be yini ni tiede min bora tiede bena yiri do tiede do wala le kele be so yiri tani kodi tiede do wala amana bi yorom na bo yiri di o tiede be tiede wala tiede do wala na bira yoro ona yiri do Musa bola Badrali bola Musa Sulman bola Lausna bola Taliki bola kala lawo bola ulum biyoro mana biyoro ma ko la bisa ka saraka yiri wala ate ko mi yiri kelemsi go luka barake ulum biyoro mana kay bisa ka saraka o yiri be bola o yiri bena na yiri bena bito do bala o yiri nyumay bito do bala o yiri juguye ina fo nanana 10,000 soro ka shiro soro ka 10,000 soro ka ni soro ka 10,000 soro u be nyini na mi shiro soro ka juguya soro ka shiro soro ka da gere soro ka juguya soro ni gere ko do ayiri be o yiri be tige o dana la tro be do to wala sugo fa buri ani de soya somaya buro tekele yoron do bu je nyoma abe kungo yini me kungo yini to ko tekele danso de soya kono ni kara yisoro la tro joro mbala o siritige ani ka ko yini ka suudo danso so do be ni ma yiri do ka saraka de sira fa danso so be so fana be saraka ko ngon fi be saraka to be so be saraka de ga yini ka fa ni ka saraka sila so la i afa yiri sila la iba ko so fa mangale mena yiri tie mo min gono imana ye ayego fla ka belene danso parce que ala fendo no ko sugoy aklu ka di o jada anye ka di o jada anu ka di o jada o fe o jada fonya fidin be gusala do ata kale anye ba ye o ya wole aklu ba mi abi buri da mi
o y'a taala kun fɛ n'i y'a ye i y'o y'i bolo sa sababu caman de b'o la nin na i bɛ se ka kelen faga gɛrɛjigɛ ma ka fila faga mais k'i kɛ donso yɛrɛ ye n'i tɛ yiri dɔn ne ma da o la k'i ka yiri dɔn ayiwa yɔrɔ dɔ bɛ yen an kun donn'o kɔnɔ nka kuma ma walala kosɛbɛ n'o ye k'a fɔ ko mɔgɔninfinw ka kungoda tiɲɛ ani sogofaga tiɲɛ a bɛɛ bɛ da laturu kelen na nka ka a kuma lakale cogo tɛ kelen walima a tiɲɛ da cogo tɛ kelen i bɛ se ka segin yɔrɔ nin kan wala ni n ka mɛn ko mɔgɔninfinw ka laturu mɔgɔ kungo tiɲɛ ani laturu sogofaga tiɲɛ o tɛ kelen ye sogofaga tiɲɛ mana ni minɛ ka dimi minɛ o ka di a mana ni minɛ ka dimi minɛ ka si yɔrɔ minɛ ka bɔgɔ minɛ o ka di a mana kɛ jugu ni bɔgɔ ye o ka di mais ni o kɛra mɔgɔ la ko si yɔrɔ ni dimi ni dimi ko laban ni dimi o tɛ kɛ turabu duman ye dɛ turabuden mana fɔ man di nka ni sogo ko don mais ni sogo ko don o ka di mais ni sogo ko don a caman na sogo bɛ bana n'i ma kunnaja n'i ma saraka a tɛ sɔrɔ o ye ni dimi ye o ye ni dimi ye a bɛ bana mais dɔw sɔrɔ man dɔw bɛ taa sa i tɛna dun a bɛ fɔ o ma ko ni dimi b'o kibaru turabuden bɛɛ bɛ se ka sogo kibaru turabuden fana bɛɛ bɛ se ka fagali kibaru i n'a fɔ turabuden fana bɛ se ka dangɛli kibaru fana o ye sogo faga turabu ye olu tɛ se ka kɛ mɔgɔ mago ɲina ka turabu ye ko gɛrɛjigɛ ni dimi siyɔrɔ la dimi ko laban ni dimi o tɛ se ka kɛ mɔgɔninfin ka gɛrɛjigɛ turabu ye turabuden si la ko k'o kɛ turabu duman ye fɛɛrɛ t'o la n'i y'o jalen yiri ni dalutigi tɛ kɛɲɛ ko la i n'i ka dalu de bɛ se k'o kɛ ko duman ye n'o tɛ jayɔrɔ t'o la o dun mana kɛ kungo taga turabu ye o y'a jira ko dɔ bɛ kɛ o ka di kungo taga la fɔ ka tɛmɛ ayiwa baasi t'a la i dansɔgɔnin ko karamɔgɔ Segu nin ye siɲɛ filanan ka kuma Actu Media sanfɛ donc an ka foli ta ni bi ye sɔnna ka kuma min kɛ sinon an bɛna taa an ka ɲininkali min kɔnɔ o de ye karamɔgɔ Segu tɔgɔ Segu an b'i tɔgɔ mɛn gɔnifɔw da su ni tile an bɛ donso kuma fɔ fan o fan i tɔgɔ bɛ fɔ yen an y'a mɛn i ye janjo dɔw kɛ gɛlɛman b'a la nɔgɔman b'a la an ko i ka fila walima saba ɲɔgɔn fɔ Actu Media sanfɛ bi i filɛbaga ni kanubagaw ye i bɛ se ka ɲɛnafin bɔ n na ni i ka janjo jumɛn mana ye dɔɔni dakuruɲa damadɔ kɔnɔ bon dakuruɲa dama la n bɛ se ka min ɲɛnafin bɔ ala o la teliman na o ye n delila ka tunu filamana kungo ra su fila jate de kɛ o su fila kɔnɔ tigɛndan dɔ bɛ filamana ni bugulaba cɛ o yɔrɔ na ba ka misɛ ye kosɛbɛ komi ne tɛ ji t'a kalama ka bɔ ba dɔn ne hakili la ko kɔbolo don ne nana ko n bɛ don a la baba ye n pere o don ko filako la n ma se ka kɔ tigɛ bilen n seginna ka taa si tu kɔnɔ ɲɔra parce que ne filila n ma bɔda dɔn yɛrɛ la n bɛ taa kɔ kɔni t'o la kɔ dɔ bɛ yen ko kɔlen mɔgɔ la fili i b'a kɔ tigɛ ko taa i bɛ se k'a tigɛ ko taa yɔrɔ kelen a kɔlen kelen don i bɛ se k'a tigɛ ko taa yɔrɔ kelen ka sɔrɔ kɔlen kelen pe don ne tun na yɔrɔ la ka bɛn ni saji fana nali ye n ma se ka foyi faamuya o ko la o sen an sigira kosɛbɛ o su kelen o su fila in jati kɔnɔ n ye ko caman jate fɛn caman n ye gɛlɛya caman sɔrɔ kungo kɔnɔ la kosɛbɛ mais kungo man sigi kungo man tɔɔrɔ minɛ o man tɔɔrɔ mais fɛn kuntan caman porokoto o ye don ye miniyɛn dɔ ye su fɛ n tun t'a dɔn ko miniyɛn bɛ se ka bonya ko minɛ o su kɔnɔ o su kelen o la n ye miniyɛn dɔ ye su fɛ sanji wele kalo jɛlen miniyɛn jɔ tɛmɛna n jukɔrɔ kɛ n to yiri la n tun t'a dɔn ko sa bɛ se ka bonya tan a bonya kojugu mais n m'a faga dɛ n y'a to yen a tɛmɛna ka taa bila kɔnɔ ni fana dugu jɛra ne y'a nɔ ta ka taa don ɲɔ sɔrɔ bila kɔnɔ ka se ka dɔn ka bɔ nin miniyɛn n'o tɛ n'i tun y'a dalen su a tɛmɛtɔ i b'a fɔ ko minɛn tɛ a fari bɛ minɛ minɛ kan komi i b'a fɔ ko jeu de lumière bɛ min a b'o minɛ qualité bɔ kalo jɛra ka taa bon ni anw tɛ kungo dɔn n'i y'o fɔ an b'a fɔ ko ayi ko nkalon don ko montage olu voilà bon o tɛ montage ye dɛ donc donso b'o fɛn sugu ye kungo kɔnɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ o ka ca donso caman b'a kalama o y'o ta ye ne yɛrɛ bɛ fɛ miniyɛn ko yɔrɔ la ne tun bɛ i ka na bɔ a kalama dɔɔni ka sabu kɛ ni anw ni miniyɛn ye ɲɔgɔn ye kungo kɔnɔ walima donso denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'u ni miniyɛn ye ɲɔgɔn ye kungo kɔnɔ i n'a fɔ e y'i ta filɛ k'i ta fɔ sisan k'i y'a to yen a ka tɛmɛ nka anw b'a ye dɔrɔn an b'a kɛ a fagali kan yala est ce que o jogo ɲuman ye wa bon ni miniyɛn ma fɛn k'i la miniyɛn fagali man ɲi miniyɛn bɛɛ fagali man ɲi n'i y'a ye a tɛ gwala la parce que dɔw bɛ gwala don mɔgɔw ɲɛ n'i porogola i bɛ se k'a faga ou bien n'a ye porogo i bɛ se k'a faga voilà o ye ka sira da mɔgɔ ka yɛlɛ kɛ i da yiri la sanfɛ mɔgɔ ɲɛ n'i bɛ tɛmɛ a b'i gosi yɔrɔ miniyɛn ye gosi cogo i bɛ taa dalen sɔrɔ ɲɛ duguma i gosi cogo i bɛ taa sɔrɔ duguma a yi gosi cogo i b'a sɔrɔ duguma a mɔgɔ faga yɔrɔ ye bɔlɔ fila b'a ku jukɔrɔ a b'o bɔlɔ fila de bɔ k'o digi fɛnw nun kɔnɔ o yɔrɔnin kelen bɛɛ fɛn bɛ tigɛ i bɛ sa o ye miniyɛn ta nasira ye mais miniyɛn filɛ nin ye a bɛ gala dɔ sanfɛ a b'a don duguma a b'i kurukuru k'i da ɲɔgɔn kan o ye gala dɔ ye a bɛ wuli k'i jɔ yiri fɛ o ye gala dɔ ye a b'o gala fila kɛ miniyɛn se ka mɔgɔ gosi en tant que n'a m'i fara ɲɔgɔn kan
ou bien n'a ma wuli ki jɔ yiri se a tɛ se ka mɔgɔ gosi a kala tile nin to ten ka taa fo ka nin baara fila dɔ kɛ ka sɔrɔ a bɛ bi kan i t'a sɔrɔ a ye sogo dɔw minɛ k'a kunu k'i da yɔrɔ kɛ n'a ye sogo kunu yan a b'a kunkolo to da la fo ka taa toli a tɛ wuli ka bɔ place o la o dɔw la i bɛ t'o sɔrɔ budungɔbɔw ka wɔya yɔrɔ la n'i y'a dɛndɛn k'a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ miniyan bɛ yen miniyan yɛrɛ fana miniyan fagali yɛrɛ miniyan faga fana man ɲi parce que an y'a ye mɔgɔ caman delila k'a baro bɔ an ɲɛna ko miniyan caman bɛ yen o tɛ miniyan gansan ye donc kɛ baga miniyan ma tɛ k'a faga a bɔn ne kɔni tɛ sɔn a ma mais fana tɛ n'a fɔ n ka kalanden si ye k'i b'a ma k'a faga n'a ye tiɲɛli kɛ cogo o cogo ni a ma bi yɛrɛ kan a ma kojuguba wɛrɛ kɛ tɛ baga ma tɛ k'a yelen faga o ma ɲi miniyan faga ma ɲi ayiwa foli ni tanda sama di an filɛbagaw ma Axel Media sanfɛ bi an bɛ Buguni kɔnɔ an bɛ Buguni Masabilakuba an bɛ Sɔkɔni Segu fɛ yen ɲininkali an bɛ k'a tɛnku a la halisa Simɔgɔ ɲininkali min nalen o ye bi donsoya ani somaya ni mɔgɔw ko danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ donsow bɛ ka don somaya la walima donsow bɛ ka bololabaaraw caya ka tɛmɛ kungo taga kan ni ko Segu k'i hakilina d'a kan bi Mali kɔnɔ yan i bɛ se ka mun de fɔ aya mais ka o tɛ basi ye i bɛ se ka min d'a kan somaw bɛ kulo bina doso bɛ kulo bina dosokɛ ma nɔrɔ somaya la somakɛ de bɛ nɔrɔ dosokɛ la dosokɛ tɛ nɔrɔ somaya la dɛ fɛsɛ dosokɛ b'i to a ka sogo faga kɔnɔ a mana yiri mun dɔn a mana ɲama mun kari a b'i to baara kɔnɔ a mana latoro da ka se o la ka fara o kan a b'a to baara kɔnɔ kana somaya furabɔ bina la mais n'i y'a mɛn ko soma yɛrɛ soma tun ye bonda de ye fɔlɔ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu tiɲɛ ye somaya ye depuis lawale la a bɛ fɔ olu ma ko olu soma bondaw ye ni kɔmɔ bɔra jɔ bolo kuntigi dɔ mana sa a bɛ di dɔ ma dɔ bɛ sigi o nɔ la dɔ ma sa dɔ bɛ sigi o nɔ la o somaw baden b'an ka diɲɛ ni Mali kɔnɔ yan mais k'a fɔ ko bɛɛ ye soma ye o kɔni ye a bilalen ni wariko bolo kan o ye bɛɛ kɛ soma ye n de soma man ca soma ye bonda de ye n bɛ se ka latoro da ka n yɛrɛ ɲɛ bɔ n bɛ se ka latoro da n bɛ fura ɲini mɔgɔ ye o se k'i kɛ soma ye o soma b'a danna de mais sisan u y'u fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ bɛɛ ma ko soma yiribɔla bɛ yen fulomani bɛ yen dosokɛ bɛ yen mais nin bɛɛ lajɛlen na cɛ min ye dosoya dɔn ka latoro da k'a dɔn ka dosoya sugu dɔn k'a yiri dɔn ka olu somakɛ tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye non o tɛ se ka olu man ka compare ɲɔgɔn kan o tɛ fɛn compare ta ye o bɛ kɛ komi sadi den n'a fa o bɛ kɛ komi den n'a fa maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo bɛ o kuma la a bɛ kɛ komi den n'a fa sadi den kan ka fa bonya cogo min na somakɛ kan ka dosokɛ bonya ten somakɛ ka somaya ye sadi somaya komi a ye komi buri kɔnɔ baara e b'i ka fɛnw ɲini k'i sigi i ka so kɔnɔ e tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ kungo kɔnɔ foyi n'i y'a mɛn ko cɛya yɛrɛ gansan fɔlɔ a bɛ ɲɛnabɔ kungo kɔnɔ n'i ye Mali soma n'a doso cɛ bɛ taa kungo kɔnɔ somajɔw bɛ si kole la n'i ye Mali soma n'a doso cɛ k'u fara k'u bila kungo kɔnɔ somaw b'a dɔn k'u yɛrɛ fɛn min ye kungo kɔnɔ u b'o dɔn i mago bɛ fɛn min dɛ e tɛna client kɛ yiri la i b'a kɛ mɔgɔw dɛ n'i y'a mɛn ko client caman bɛ n bolo i ni mɔgɔw de don a dosokɛ m'a don kungo kɔnɔ ale mago bɛ yiri ɲɛnama la kungo tɛ goyala cɛ la a m'a don n'a ma sogo sɔrɔ a na yiri dɔw ɲini a bolo ka na so a na koli yiri bɔ a na ɲamana yiri bɔ a na jinɛgɔn yiri bɔ ni jinɛ ye mɔgɔ den minɛ ou bien ni fɛn dɔ bana sugu dɔ minɛ ou bien subaga a bɛ se k'o furaw bɔ k'o kɛ k'o tila o bɛ dosokɛ fara somaw kan ko somaya ye ka sɔrɔ a bɛ tiɲɛ da voilà n'o tɛ ka fɔ ko duma bon o dosokɛ o tɛ se ka kɛ a kɛ komi i nana somaya kama n'i nana somaya yɛrɛ la i bɛ se ka to i ka somaya ma mais n'a fɔra ko dosokɛ mun bɛ mugu ci ka sogo faga olu bɛ sogo faga sariya dɔn ni doso ye ɲɔgɔn ye kungo kɔnɔ u ka ɲɔgɔn ye sariya fɔlɔfɔlɔ ye fura ye u ka bonya bɛɛ bɛ yiri kan u bɛ yiri fura tigɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn i b'a dɔn i t'a dɔn i na yiri tigɛ ka kunbɛn n'i den don a na fugu la bɔ ka ɲɔgɔn fo i n'a dɔn ko karisa ye dosoya kalan kɛ o de b'o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a ye kalan kɛ o yɔrɔ la ni diɲɛ koko bɛ yen gɛlɛya foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ bilen parce que o y'a kɛlen ɲɔgɔn dɔ ye parce que i b'a dɔn ne bɛ baara na nin b'a la an ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ bonya bɛ yen n'i ye mugu ni dosokɛ donna kungo kɔnɔ n'a ye mugu ci jɔwula layiru bolo bilatɔ a bɛ f'i ye ko kɛrɛ ni kɛrɛ kana bɔ kɛrɛ ni kɛrɛ c'est à dire côté ni côté numan ni kini o tɛ bɔ parce que mɔgɔ bɛ o kɛrɛ fila bɛɛ fɛ ka taa ɲɔgɔn jɛnsɛn parce que voilà n'i y'a bɔ kɛrɛ kan a bɛ se ka bɛn jɔ ma n'i y'a bɔ kɛrɛ kan a bɛ se ka bɛn jɔ ma a bɛ f'i ye ko bon ni sogo wulila n'a ye ɲɛkun kelen min a bɛ ci n'a yɛlɛmala kɔfɛ i bɛ se k'i yɛlɛma k'a ci kɔfɛ mais a tɛ ci kɛrɛ ni kɛrɛ
o ya sare o so doso ya ta bolo doy kungo kono na fana ba da yon ka be da bolo bla doso ya kono ni marfa mo do bi nyefe e bi ka marfa da go nyefe joba ta jo kerera joba ta jo sanfe jobu ta da majigi duguma o koro e marfa da ada ay bo wara kan jo mo la juma da manga jo mo la parce que dana ta kono ka o ye doso ya o shitana da abise ke be nyine abise ke yina na sokoli ko abise ke mbolo abise ka to kala kalama be do ala abiti olu bina ni accident doso ya kono doso sama bo ko kalama mu kan gilimpe ni mu kan gilbe ci la ko ray bolo bla na bolo bla ko ala la ko boni mu gilbe ci la o mu gilbe ci li kama ni fe ni sogodo adaba flala ou bien sogote flefie angata men mu kan gilin do na la ni mu kan gilin ci na ma dafa anta la jera ambe gata abita o chogola me halo le danger bo kono parce que mu do be ci ajira togodi mata kala tigila wa abilawa autodo na mata la jero peut-être n'a pas été débrouillé à ce sort peut-être n'a pas été joué fermé peut-être qu'on va soro parce que au koko angata mo kana muga gel naje ne duza sere ni mugu chira be ka nyon soro mugu dala aguru wonda la ta nyon soro mugu dala ka do fembe o ka do ni abanalindo anaje ka nyobo o ni mimbe anaje naje ne fa na fonyo a ni jena wonya mara be nyini nyom nyon se ka bon angini nyobla anga kurani ni o sare do so yakono mais ki do fana bi dozo fana nu la fana ni yesu go so nyama bana esiga to so nyama nyoka ka fo kibe mugula so nyoka kibe so refa te jeno fo na dalaman fa ou bien dalaman qualité do ni ay pour la krate be ni fa ka way dalaman te abi dalaman nyo bokuray abi do so asale o bunya bi do so yakono ki bokun na fo bi meni a jari ko boko do varla ka bla malla nini busumani dozo ya kinyon fe adamine mama ko ma ka bla sambe do busumani no kumen foma nini a fe me dozo ya kinyon fe nu be worochi bamana gankili ngo ne bo me da sandene kontro ko ifo le bo me dozo bela ikira busumani o kumani bida ikira fin o kumani bida ni ko ma dozo ya kono ina sinzi sandene kontro nga itina sika sinzi fin wala shika fin to be bo kono ikira bishi dozo ya dozo bishi tabayo bisigo bo kono yi ikira yiri do magayo ika yiri go be tadana kontrol kono yi wora shite blawra ni de so fora nyongo ou bien na so wona namara ni nyonje namara kiri manjaw ni flani so go ci seza misalla ni na ci ko fe ne ko ntai so go yi flani dunga ne ga daba ni so ya shari jili wala flani tai so go yi ni flani folla kati ni ji sha shari jili wala flani tai so go yi wajibi maintenant 6 ans ni na fa go ntado o kuma da manjaw o kiri jobe tige kungo kone aba chien na ya chien ni ma kuna maja ne ma safe lamma so ko na ika do zabana nazo abi datu sur nana na skele ba se sa ne kontrol so ni ma wa ya ki ko ne ka ko ni be namara se ga namara ka ko be datu gede me do zuga ele ba ki shi wo shi le taiga marfai namara to le tai ki se namara to la e de sa ne kontrol no che iyo de kalunge do zo musula ite zure ka foko ebe la marfata ke nama sogola ko siri de ake bo foni ma yiri do no to sika ke bajite mo sisi go bali e bila so fa ke do ya kunye clean ya di do ya ti jore clean ya do ibi clean ani du ibe du ro yelai ani ame go do ka fare amachi abati aka so wa ati so bo ga jati so bo ko ba so fa ida so a jogo di kai ni gra namara ko do ya ti tanye fere do de namara cho ende muchi femina jota plonde jota kadizore ko geta ay edum tate ika ko sira da jefele namara be fembra be doso afana kono ko jien ko horona ba kono Allah diri afana ba kono ni mo boli jien ko kono bo ya bana nazo mi fo mali doso doso ya te jore bunya ko Allah so yeso kele te doso ya kono na fe ata kono politique ta kono oui doso ge mai refera politique mo ko be ki yere magosa ate barasu kelen ke baay aiwa aw dan sogoni ko ne go don so ya kuma nye foto yi kan wo segu fe ka damne so la fois sa kuma wonna ma ngasimo nyani kuma ka tayro janga nyina ne be malfa do libro ne be lipu bele ko ba kuna ko malfa no kuma ngale te toto samala ni mali ni fona yala odi ni wa ube jume de ni odi ni ni ndo ne kalmin sugul me ni ne ho 360 960 aha ni 960 960 ngale ka sugo fata e sugo sugul me ngale ka sugo fata sugo kuma so kuma samani mali ni ale ke zengani
accéléré ne mɔgɔ mun t'a dɔn sa kɛ an mun tɛ donso ye fɔlɔ donc ni ye ayiwa karamɔgɔ sɛgɛn segu ka marifa ye a ye mun san sogo kama ni ala sɔnna yanni Actuel Media ka san filanan émission dɔnni kɛra anniversaire cɛ sogo kuma dɔ n'a fɔ ka na ka taa kɛnɛ kan bilen Simo an bɛ taa sogo faga kɔnɔna la an bɛ to mun kɔnɔ o ye dagɛ ko ye ka sabu kɛ ni dagɛ faga dusu mana fɔ fan o fan Mali gɔnifɔw fɛ an bɛ sɛgɛn segu tɔgɔ mɛn a la yala dagɛ ko hali don la i ni la ka baro kɛ i ko ko dagɛ mana n'i ye dagɛ bon n'a taara san ton bilen kɛrɛfɛ walima sacogo dɔw b'a la ala i bɛ se ka i da dɔ la tuguni ka ɲɛnafin bɔ anw na dosoden minnu bɛ fɛnɛ n'u t'a dɔn olu fɛnɛ bɛ se ka émission in tɔnɔ dun cogo min na dagɛ ko sira fɛ dagɛ ko sira fɛ cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ɲɛna n'an karamɔgɔw ne ko dajɛ sacogo dɔ b'a la a bɛ npogo don ka sa sadi npogo kɔrɔ ye di a b'a ku mɛrɛ a naga la ka sa k'a ku sama k'o don o t'a naga la ka sa ko npogo bɔ fɛrɛ bɛ yen n'o kan t'i kɔnɔ dosoya kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ɲini min b'a dɔn min bɛ npogo dɔn o bɛna bɔ k'a ku tigɛ k'a d'a ma basi tɛ nka n'i y'o dalen dɔn k'o tigɛ ten i kunfɛ ten kɔlɔlɔ b'a la n'i y'o tigɛ i kunfɛ ten n'i t'o dɔn i na t'o cɔ ɲɛɲini dɛ i banna min ma i bɛ t'o ɲɛɲini doso wɛrɛ fɛ n'o ɲɛ t'i kɔnɔ i tɛ se ka npogo bɔ i bolo la k'i ma kungo dɔ sɔrɔ kutuyekan bɛ dajɛ la sogo ɲama fan o fan kutuyekan dɔ b'a la i y'a sɔrɔ o kutuyekan b'a la a ma d'i ma i karamɔgɔkɛw fɛ o kutuyekan dɔ kɔni b'a la mais n'i y'a ye i ma kutuyekan sɔrɔ a la i m'a faga n'o tɛ n'i y'a faga don o don i na kutuyekan sɔrɔ ni i karamɔgɔ kɛra mɔgɔ lajɛlen ye i na kutuyekan kɔni sɔrɔ se t'i ye n delila ka dɔ fɛnɛ ka donso émission kɛ Actuel Media kelen sanfɛ a fɔ ko ni sogo binna a nɛgɛda kan dagɛ ko fɛnɛ ko kɔlɔlɔ b'a la ani fɛnɛ delila ka dɔ fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko ni sogo ni dagɛ bon ko n'a taara a gere turu tonkunbilen na ka sa walima a taara bin tonkunbilenman kɛrɛfɛ ko kɔrɔ b'o fɛnɛ na wa basi tɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ t'o la saya kɔ kɛ n'i t'a yiri dɔn dagɛ mana taga bin nɛgɛda kan o kɔrɔ ye ko kungo b'i da la dɛ i sera k'o kunbɛn o kungo bɛ yen doso yɛrɛ ka ye i ni mun ka di o ka fisa ni mɔgɔ doso dɔw y'a ye ni mun man di a tɛ la kosɔn sababu bɛ b'o la dɛ o ye komi an karamɔgɔ fana y'a fɔ an ɲɛna min taara sa ntonbilen kan ka taa sogo jɔ ntonbilen kan ka sa o fana degunba b'o kɔnɔ a bɛɛ kun ye saya kelen nin kan o a bɛɛ kun ye magosa kan mais n'i ye yiri sɔrɔ a la o bɛ tila la o cogo min na sogo filiyatɔ fana bɛ yen n'i y'o faga n'i y'o faga n'i ma kɛ yiri dɔnbaga ye i m'o ko ɲɛdɔn fana i musonin kelen ma k'i bolo o bɛ sa doso b'o kalama ayiwa karamɔgɔ sɔgɔn segu halisa i ka nin kuma kɔni diyara n ye kosɛbɛ émission dɔnni kɛnɛ an b'a kɔnɔ yanni kuma ka taa yɔrɔ jan an bɛ karamɔgɔ segu ka téléphone numéro di filɛbagaw ma n'o ye 76 06 23 98 ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka wele ka laɲini dɔ k'a fɛ ou bien ka folikan dɔ k'a la Simo an bɛ taa an ka ɲininkaliw kɔnɔna la halisa B an y'a ye k'a fɔ dɔnnilaw bɛ baara kɛ mɔgɔ ye su ni tile ne bɛ siɲɛ caman k'i ka so yan ne b'a ye mɔgɔw kɔni bɛ n'i fɛ yen don ko t'a la nka fan dɔw fɛ an b'a ye u b'a fɔ k'olu tɛ baara kɛ samedi walima u tɛ baara kɛ fɛn mɛkele don fɛ araba fɛ yala est-ce que kun b'o la wa sɛgɛn segu bɛ se ka dɔ fɔ an ye k'an bila sɛbɛn bon n bɛ se ka min fɔ o ye o kan mɔgɔ kelen ka dɔnni tɛ se ka laturu ban i m'i mago ɲɛ yɔrɔ sɔrɔ la i b'i ta kɛ n'o ye bon ne fɛ yan ne tɛ don bila laturu dali la mɔgɔ ye i mana ne fɛ don o don ne bɛ n ta kɛ o don n'i ka baara n'i y'a ju tigɛ ni min ye ni ala ye barika don o la i bolo ni min i bɛ taga n'o bolo de ye mais n'i ye min tana ka fɔ bɔn nin ne tana ye hali n'i ye muso furu n'i ko muso ma ko n tana ye yaala ye n'a ye yaala kɛ a bɛ goya ye o mais n'i ko ko ne nin ne bolofɛn ye mais n tana nin n tɛna nin kɛ n ka baara kɔnɔ a bɛ kɛ laada y'i bolo o y'i ka laada ye o ye komi laturu sɔnni san kɔnɔ k'a sɔn k'a jansa n'i y'a laada sigi a bɛ kɛ laada ye n'o tɛ n'i m'a laada sigi i bɛ san kɛmɛ kɛ ka laturu da hali n'i m'a jansa foyi t'a la san 100 i b'o kɛ ka laturu da kana jeli bɔ a ka k'i k'a saraka fiyewu san 100 kɔnɔ foyi t'i la n'i ye fɛn kelen sɔrɔ i tɛ laturu ɲama dɔn laturu da a da ye sɛgɛn mɛn ka taa mais n'i ye san yɛlɛma kala o san yɛlɛma parce que i bɛ san yɛlɛma kala o de diyara ni ye o fana tɛ fiɲɛ la dɛ parce que bɛɛ n'i ka taabolo don i se k'a fɔ ko ne ka taabolo ka ɲi mais ka taa nin man ɲi n'i y'o kɛ i hasidiya kɛ ni i fana y'a jansa o fana bɛ diya kɛ sitana tɛ wa a tɔ tɛna ji d'i bolo n'i mago b'a ji dili la i b'a jansa cogo min yanni i bɛna sokɛ kɛ k'a sɔn i bɛ sokɛ kɛ k'a sɔn kɛ mais n'i ko ko n tɛna n ta sɔn hali woro la mais n b'a da ten n'i y'a fana o diya i b'i ta da ten fana
o te bali ko mun ka so ko asoni mai asonbele mai de ou asoni mai o ne to fo parce que ka bara kono imi mi je ka bara kono wi ka bara ta no i ka di mu o be gerla no ni mandi mi o wi mabula mais hal ni asoro iba e kana so fiu i mandi mi o tina gerela i ka di mu lu fana de bena akon ne bo so la to dala bil la to da la to din kilo la to din gili abena ka kuma do ibi se ka sanga ka la to din do tena ibi kile tanga ka la to din mun la to ko na to do bala na to bi ka ba ko e mana bil la to na to do la don do la o do bi ka ba ko ya do ere oni ma ibi mo do wele ka ni ande o haglante yela mo jikile se afo bil la to do ka teme ibi dai hake na di ka woni kile bi ba do ni nyokonte o tsira kede misalla ibi se ka daga samu ka sanke meke do bi do arabi bi ta tro dal do be mbago nyoma o tebulu la to betene je fen mangero la ju mangero be la to la ju mangero bala la to dalo bo kalama ni ka barashi ka la ju ina ju mange ni ka barashi ka la nyali na nyali ke me hali qur'ane kono o ye muru tay kelge yoro bala ile e kramo ke e gi do ka ko ju ke ni minti ya ko ju ga o ta to bi za kelewa haramun be fe me la be qur'ane la be la to la ima ko ju ke la to la iyo ko juki yere igmal kura ido ka ko jun ke qur'an yoro do lay a kero be moru bule ni do ko ke fana mo nyandi la ala nyembi law la to la fana bo ala nyembi bela jenina ala be mo be de me ke walila o ko fela sara ko ni o mo ko ndi ko mo se ko fo bane mi mana ke wal juki ala bi soro ma nyuma ke ala bi soro la ko fela ko ni sa to ko ni ala ci o to barabu ala so so me ko la do ko do ni go yoro aywa ka mo se ko ngale emission abuka sense kata amaka ta emission ba wala doni nga simo minna ngalim kila o de isige buguni mun kono ya buguni amaro buguni don ba dugu don ba ko cham buguni ya yara se ko dun so ya kono wala ka dun ika bulla bara kono la no ka mo ko ngogla yala iye jasme jume ke buguni sigika in don ba to chebe choko di buguni ngona no ida so ko buguni ya ne se afo fu teni ni don ba shite ya e bi se ka fo mo ko ka fo vraiment ni ben se guche mais o teni kuna ka bla mo shima pa ne ba do ni mana ke mo susu ne bidangere la ni tam ne farantaka ifana mana ke mo susu ibana nyengo ya tuko be mana ke mo so be tuko itina se ganta ne farantaka fana amba ke nyon fedi do wala sigila nti ka fo bu ni so ma wala ko vraiment gela benin doce ankele la war ko la ube ankele la muso wala ube ankele la don gola bu ni so ma tia mim se ka fo ka bon vraiment ne se ko la ni ko kuna ani kola na tarila ube ankele la nya fendo ube ni muso ya blan ankele ti se ko fo bu ni mo me ko ti se ko dala duso to foya so ma to foya murto foya ya ndu ko na ya se ko fo do si sa sigi fana la si mo be sigi gele be sigi no ya i jogo be sigi chen i jogo de be sigi nya ne ko sigi nyuma jogo ko do ne me ko sigi nya jogo iyo jogo ju ka jogo ju ange mo wule ko mambo mo wule jogo ni bi boya mo wi o me o bela je ni bike mo do be o ta fe o nya ka de ke ma fufu kala o fana bi o be so mawla o be morula o be sigi nya fana la o mi o frati mo ko shibul ni manya balo ko ngo jugu joko na yila ndeko ko buni ambe fende fo buni ga ko buni aduna ta borata nti ga galun tige hagila tige robe mo ko bela jinna mo de be sigi gele be sigi noya i jugo be sigi gele ya i jugo be sigi noya ni do ka mo ga sa shi se ngare jo fana bi do ki ta e bani se ngare de o jugo juwa de be sigi gele ni de sigi tek ko gele mo sigi ko ku aka nyon bo ko aka nyon hagila tige ko jugo mi so ni sigi nga nyara mi mi so ni sigi nga jara o sigi na fadi mena bla kelela gele ra don ala kan gele bela jine kisoma ni ko abo femine bugun ka che fu tanche aywa ikani kuma amse kani 70 ano e masabla karimu nya wule emission dan meto ngwa segu fe amana emission dan mesista awulla bulla kana ima hala wasigi wasoro nga yi sunsudi ka foko abe second emission sa kala na sigi ngoma ka kam ni senyo kana ka furige actuellement da fle bola donc second kuma mfo sisa hagilla be ba donc ka foko oyo kuma 70 adi amana kuma di masabla karimu abe dakun yan flafo amse wakati bana ngani ngalu adan so wanko maiga o jara nege ndina ni mana min fo bu manya gurugula adomba la jaya fo de on ye buguni sigi baba wi on ye jagte wi ka on ni segundu nu ay sigi nyogo moye ka bini an famuna mbembe o klela parce que na fandugu ni bani mono che ni mafli afole nyana chugo mina olu ye sigi nyogo mawi ko bashira tsiga ke flauka kungula ni mo na fandugu kai o koteja segu ye horon parce que kabini segu nana buguniya
n'anw bɔra kalama parce que anw ye denmisɛnnin ye bɛɛ b'a fɔ ko Sɔgɔni Segu Ala ye Segu kunnaja a ye dugu 2 tɔgɔ ta a ye Sɔgɔni tɔgɔ ta a ye Buguni min fana na a y'o tɔgɔ ta o tɛgɛ gansan o y'a ka hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ ye parce que Buguni yan ne bɛ Masabilakura yan Segu yɛrɛ bɛ Masabilakura yan ne ma da la k'a fɔ ko somaden bɛ Masabilakura yan min ka jama ka ca ka tɛmɛ Segu ta kan Segu ka baara tagabolo ani ne ta kɔni tɛ kelen ye parce que Segu tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ prix la ne yɛrɛ balo ye sumaya la ka ne ka tagabolo ni Segu ta tɛ kelen ye Segu ta ye kɔni i mana na Segu fɛ nacogo la a bɛ ɲɛji cɛ parce que anw ye denmisɛnninw ye anw ka kalan ka tɛmɛ olu kan ne kɔni bɛ foli de kɛ hali bi Ala ka dɔnniya yiriwa Ala ka Segu mɛn an kɔrɔ ala merci awa karamɔgɔ Segu ne ko ye Masabila Kalimu ka témoignage ye an ka émission kɔnɔna la nka o fana o ko to sen na i ka kalandenw nana ni wɔlɔ 2 ani zonzan 1 ka fɔ ko karamɔgɔ Segu jansa don Buguni donso den n'a ba jansa don ka di Actuel Media mɔgɔw ma wɔlɔ 2nan yira wɔlɔ 2nan di kana voilà donc nin ye wɔlɔ 2nan ye i ka kalandenw nana n'o ye o ye bonya ye ani minan kunkolo kɔrɔ kelen tun bɛ yen karamɔgɔ Zanbula Filani mais a fana y'o nana n'o ye kɛnɛ kɔnɔ ayiwa émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa banyɔrɔ la karamɔgɔ ɲininkali tɔ ye 2 ye an bɛn'o k'i la yan'an ka kuma di i jɛɲɔgɔnw ma ani i ka kalanden minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ o ye ɲininkali 2 jumɛn ye yala n'an ko bi i ka ladilikan dɔ lase Mali donsow ma Buguni donsow ma Mali bɛɛ donsow i bɛ se ka welelikan jumɛn las'u ma ani ladilikan jumɛn di bon n bɛ se ka ladilikan min las'u ma kalama na sisan Mayiga o ye an ka bɛn kelen ma bɛn ka yiriwa n'i y'a mɛn ko kungo donsow ta ye kungo olu bɛ kungo dɔn f'a ni ɲɔgɔnti bɛ kungo kɔnɔ anw de bɛ se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn anw bɛ se ka siran mɔgɔ min ye kungo ko la o ye Sarawusu mɔgɔw ye Zifuriw ni Surasiw n'o tɛ anw bɛ kungo terrain dɔn komi an ka sa hali ni a bɛ ɲini o kɔnɔ an b'a fan dɔn mais n bɛ Ala deli Buguni donsow u ka bɛn kelen ma bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma bɛn ni nafaba de b'a la kɔfɛ n'o tɛ nafa wɛrɛ tɛ donsoya la bɛn kɔ dɛ i nana i ta kɛ an bɛnbakɛw y'u ta kɛ o taara an fana bɛ na an ta kɛ an bɛ taa an ta nin kɔnɔ an k'an jija an ka bɛn kelen ma ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye mais donsoya mana kɛ politiki ko ye k'a bila kɛlɛ bolo kan o de donsoya ye dɛ o ye bilali ko wɛrɛ la o ye dosokɛ fanga ye dosokɛ ni fanga ɲini fo i m'a kalan kɛ n'o tɛ i b'o fanga bɔ D'accord. Ayiwa Simo émission kɔnɔ a bɛ ka taa kuncɛ la an bɛna ɲininkali laban tɛnku la yan'an ka kuma di i ka kalandenw ma o ye ɲininkali laban min ye o tɛ dɔ wɛrɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bi n'o ye Mali ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ani an bɛ waati min na sisan n'o ye transition fanga ye yala n'an ko i ka ladilikan bɛ folikan se an ka ɲɛmɔgɔw ma ministres ma députés ma i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna Sɔgɔni Segu Buguni Sɔgɔni donso tɔgɔ la wala Sɔgɔni Segu yɛrɛ kelen tɔgɔ la aya mais o tɛ basi ne bɛ se ka welelikan min da ka se Mali ɲɛmɔgɔw ma fangatigilakaw ma u bɛɛ lajɛlen Asimina ka mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ka ɲini hakili kɔnɔ jamana bɛ cogo min na mɔgɔ min ko k'an b'a dilan cogo ɲuman na an ka to bolo ka dilan fɔlɔ ka sɔrɔ an na bɛɛ kɛ sɔrɔ ka bɛɛ ko cɛw ma n'i ye sokɔnɔla fura k'a jɛ i bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛmala fura mais n'e ma sokɔnɔla fura k'a jɛ i ko k'i ye kɛnɛmala fura i bɛ don fili kɔnɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ la Ala deli ye Asimu fanga ka se jamana nin na pour que jamana bɛ se ka dilan cogo min na ka ɲɛ malidenw ka lafiya ko kan ani Mali kɔnɔ bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka fɛn y'o ye mɔgɔw kana dusu ni mɔgɔw dusura a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ san k'a dusu a ye ɲɔgɔn faamuya ani ne ka folikan min kɔni bɛ ka se Asimina ka jama ma o y'o ye u k'u cɛsiri transition nin kɔnɔ kosɛbɛ pour que mɔgɔw ka lafiya Ala sago i sɔgɔ Ala ka barika don u la Ala ka jamana jɛ Ala ka hɛrɛ k'u fɛn fɛn ɲini Ala k'o nɔgɔya fɛn fɛn bɛna ni jamana in tiɲɛko ye Ala k'o bɔ kɔfɛ o ye ne ka dugawu ye Ala sago i sɔgɔ ayiwa halisa an bɛna kuma di Sɔgɔni Segu ka kalanden ma n'o ye Zanburula Filani ye mɔgɔ caman bɛ a fɛnɛ tɔgɔ mɛn nka i t'a yelen dɔn an bɛna seconde damadɔ kɔnɔ a bɛ foli kɛ dɔrɔn walasa mɔgɔw bɛ se k'a ye cogo min na ani daboɲan kelen b'a bolo ka fara Sɔgɔni Segu ka kumaw kan an bɛ sɔrɔ ka émission wuli o kan aw dan Sɔgɔni ko n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo n bɛ karamɔgɔ Sɔgɔni Segu kɔni fo kosɛbɛ a k'i hakili to an minnu ye a ka kalandenw ye fana a k'i hakili to an na kosɛbɛ an ka Mali donso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ n bɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen fo donso den n'a ba ani donso muso m'u fo n'a ye wɔtɔ kungo la i bɛ taa k'i jigi da musow de ka so kɔnɔ nka n'i la muso kɛra k'a tɛ sigi tiɲɛ yɛrɛ la e donsokɛ i b'i lanɔgɔ kungo kɔnɔ fɔ ka tɛmɛ n'i y'a ye i bɛ ko caman ye kungo kɔnɔ a bɛ sɔrɔ musow de fɛ nka n'i la muso kɛra muso jɛlen ye e bɛ kungo taga kɛ fɔ k'a ban i tɛ sigi o foli m'o di musow ma diɲɛlatigɛ yɛrɛ fɛn ye bamananw ko ten ko san mina k'a kɔ to nkɔmi ye an mun ye nin bi an bɛ kungo taga kɛ
ne yɛrɛ dɔgɔ k'a tɛ sigi nka an y'a sɔrɔ an bɛnbakɛw fɛ an ye laɲinɛ kɛ an bɛɛ sɔrɔla laɲinɛ fɔ n'a kɛra sew kelen ye an ye taama kɛ ka na so a tɛ mɔgɔ fan tɛ kɛ yɔrɔ la fo i kana so de o de ye an se so yan n'o tɛ an ye ko caman kɛ laɲinɛ yɔrɔ la ala sago sago an ka foli bɛ donso bɛɛ ye nka ɲɛmɔgɔ min b'an kunna sisan u kana mɔgɔw lamɛn u ka jija ka ɲɔgɔn lamɛn ala sago sago. Bon ne bɛ intermédiaire lamɛnbaga cɛ ni muso fo Seku den de ye a denkɛ filanan ye ne ye Toroba Kɔnɛ Sɔgɔni donc ne bɛ se ka kuma yɔrɔ min kan o ye Seku n'a ka kalandenw ni Seku n'a jɛɲɔgɔnw cɛ ye an minnu ye Seku denw ye an bɛ taa kungo kɔnɔ n'an donna diɲɛ yɔrɔ n'a fɔra k'an nana Seku jɛɲɔgɔnw bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka kalandenw bɛ fan bɛɛ fɛ ka tugu an kɔ kan an cɛ hali n'an kelen de bɔra k'an bɛ taa kungo la n'u y'an ye jama bɛ se ka ca fɔ mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 hakɛ donc o b'a jira Seku yɛrɛ ye mɔgɔ sɛbɛ de ye mɔgɔ ɲuman de don n'o tɛ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka taa mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ du dɔw kɔnɔ ne ma farati a bɛ i n'a fɔ k'i kan bɔ dugu la donc an b'a fɔ an yɛrɛ bɛ foli kɛ Seku yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'an jija fɛnɛ a ye sira minnu tagama ka se ka sira in bɛɛ lajɛlen tagama ka taama ka ɲɛ ka dimi bɔ a yɛrɛ fɛnɛ la don nataw la o de ye ala sago bɛɛ lajɛlen sago. Salamu alaikum ka donso den n'a ba fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan ka balimaw cɛ donso fo ka nafandugu donso fo ka Sɔgɔni Seku fo ne y'a dɔgɔnin ye vraiment Seku kɔni donso yɛrɛ yɛrɛ don ne yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya kuma ne tungo yala Seku nɔfɛ an bɛ sogo faga k'a da kungo kɔnɔ ka taa a bɛ tila ka ne ta nɛgɛso la ni sogo 2 bɛnna n bɛ segin ka taa sogo tɔw ta kalo kelen kɔnɔ so ye sogo faga ka taa sogo 150 ye hali sini sogo kunkolo ne t'a fɛ to k'a sɔrɔ an bɛ sogo kunkolo an b'a dun vraiment n bɛ donso fo ka Seku yɛrɛ fo ale ta ye kalakɔrɔ de don kalakɔrɔ tɛ dɛ k'a sɔrɔ an bɛnbaw kɔ k'a sɔrɔ a faw kɔ ale bɛ a b'a yɛrɛ bolo a fana ye fɛn caman k'a kɔnɔ ne de bɛ se k'a degun caman fɔ mais an tɛna da don bɛɛ lajɛlen na ko walawala bi ka Soma den n'a ba fo ka Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka transition fo ka actuel media yɛrɛ k'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka Mayiga fo vraiment ka baara taabolo ka ɲi k'u jija a la fɛn fɛn bɛ bɛɛ sabati jamana in kɔnɔ ani ka mɔgɔw dɔn vraiment o ye baara ɲuman ye ala k'u bolo mɛn o baara olu la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka fili kuma la ka dan yan ani ko ani gweni. Ayiwa actuel media filɛbagaw sisan nin ye dansigi an ka bi émission na émission dɔɔni kɛnɛ karamɔgɔ Seku ne ko ye i ka kalandenw ani balimaw ani denw émission kɔnɔ ka foli k'i la ka foli kɛ actuel media bɛɛ la an wulila o Bamakɔ ka sima yan nɔ donc o dakuruɲa 2 k'o foli kɛ an bɛna kumakan laban di yɛrɛ ma i bɛ dugawu kɛ ka i ka dakuruɲa laban fɔ actuel media sanfɛ nin waati in na i da sɔgɔni ko. Mayiga n tɛ basi ye ne ka foli kɔni bɛ actuel media ye parce que n'i ye ko jate minɛ i b'a dɔn k'a fɔ barika b'a la mɔgɔninfin ko ɲɛɲini ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hakilina fara ɲɔgɔn kan o fana y'a ta waliju ye o hakilina ɲumantigi ani jugumantigi n'u fara ɲɔgɔn kan jugumantigi bɛ se k'i da don jɔ k'a miiri ka dɔ bɔ a ta la ɲumantigi fana bɛ se k'a miiri ka dɔ fara a ta la ne actuel media n'aw ye o sababu ye an ka dugawu b'aw ye halisa a ka baara ala k'a taga ɲɛfɛ. Ayiwa actuel media filɛbagaw ni bɛ dansigi an ka bi émission na an kun bɛ mɔgɔ min fɛ karamɔgɔ Seku i ye dugawu min kɛ sisan ala ka dugawu minɛ i ye kuma min fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ se ka wari d'a ma nka o bɛ bonya kan ye donc an bɛ se k'o fana seliya e karamɔgɔ Seku kelen ni an y'an senma kɔnɔ don o don ka na balo li fɛ walima kana bɔ ye i bɛ furaw kɛ k'an kun fa dewu an bɛ taa an b'a bɛɛ kɛ a kɛcogo la fana ni ala sɔnna an bɛ k'an sigi ka jaabi bɔ kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen mɔgɔ de la ka kuruyiri kelen na ma an k'u bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan donc Sɔgɔni Seku ka bonya dɔ ka s'u ma actuel media fana ka bonya dɔ ka s'u ma bɛɛ dan Sɔgɔni ko an b'a fɔ aw k'an bɛn émission dɔɔni kɛnɛ je actuel media sanfɛ. I